أنا لما عندي فيديو تاثير ما بيت مرتك على أي درجة وارساي كالون عسرت خلتها كفلي تمرتهم زازيمام لما عند لما بزعات صمدو توسن حساب كبير فيديو زدما شير غورو صمدو تدقف ديخا زبل أبزالو ما أنت قريت هاجرو فدريشن كوع شجري إيرترا حدا مرختم محلالي فمالو إذا ما كل سب كفلتي جنبا مالتيو بزعبا هاجراوي تجانتا كوع شجري إيرترا حدا عبي بسرعة علنك مرحتي بالسجننا ለመንግስት አመራሮች መጸለይ ቃሉ ያዛችሁ እንዴ ጉዳይ ጽምዶ ሰማይ በጽሑ እንዳሃለ ዓቢ ርክብ ዝንገርን ዘይንገር ዓበይት ርክባት ናት ሁሉ ነገር አፈናልበ ሃይለ ፈናል ደኔና ክልት ተሕዋት ህዝብ ኮይና መፍለይ ለይውዱ تفصامي يحبركم صن سكمو دوما لايك توحدو لكمنا لايك بمغبار ونجمرو تناي صانحيت بيس سلام كأني يوردل سلام أوني علم بعلمه سلام يوردل هاجرنا سلام انتقينا علم بعلمه نحنا نقصن من أسي قصن عديتا نقصن أبوتا تقصن إزقابير أملاق بعلمه محرة وردل صواتنا خمنا أتغاب إيربورت حيزهم يوم 4-0 سعرنا هنا نصدقكم أفغانتنا أين سعرنا أميدانا مس كاميرون 0-0 إننا بأنغولا خلت ولتنا قال إذا عينت وزارة بخاب إيربورت خاب وتير رأس مجبتناتنا كسعرنا خم خانو يوم الزارة ربونيرم جنا وأنت مالكم فرسيك نجبر زر باب زخرنا اللون أزيم كسعرنا خم خانو فلوتات مخانو بزحنا جر زرباتات نيرهم أنا إحنا كنت خم نجبر كان فلتنا حج قللت تساعتي كنا بزحت مكرر لنا بزعب عقم ما بقى نهلك أكو أنا بذكر كل حريت صبغي خوان تلخصي أوشتني هاجري كتصعد كله خبدنا خباب دجاز تصعد سلازي أنت هيك لك بلوتات يوم من بالي ليه بلوتات تصعد له جنا خانة عشت له بزحنا عنارين كأخ عبيز دلي خانة الشغل عتله سلازي رأي أخن كون كلا لنا أنت مزموت خات صبغ نجار كن جرف لهم كن كلا لنا زع كابزن العلا خاص صرح أبرتي عم سريح مسموم اسمها جرون كتصور خمس خول خام نخول لهم كل جزء خاصي سن كان اسمها جر كان كتصور مالت قال لي نجار كم زي كنا خفرت خلوا أبرتي عم سرح خلوا علامة خمس خمس لهم كغير خمس حاسبو خمس لهم حاسب لهم علامات لك زي بتصح نجار إلى الرائحة كل جزء حاسبو نقدر ميتخون خير له لازم خمس عينته واشتني علامات حساس بمرات لك تعودي خا مالتي كل جزء فأنا معكنا زينا نعود إيرترام أبجس فيسبوكن إنستغرامن أوريدي كم زلخو أتي لعل زخونة نجار زجرمني حتصير دقائق دحر عود هجراويت جانتا إيرترا أتا كابز عبيها معكنا زينا سبورتس أنيا زخونتن دقا في ريال مدريد تبهيلات تجلسن ماركا بمجد حد جازيت إنيا أبيلا ببلستشوتو على سليمان تبجيسا كعود الدرات نويح عمتها زرحة جانتا بزقلت فكم زعينة عود كتمزجب تمسات أزجلس الطيم نايكاف جزءات محبرة ومرخبيتات نعود هجراويت جانتا إيرترا تاريخها يزبلار استهبوم بوزيلا سبورت استبهل الدوب أفريقاويت معكن نهجراويت جانتا إيرترا دحر كل تشحن شوعتن مجمريا جيزي أمت صاري مدب كتساتف نيسواتين رتي عبز حلفتو نقع حقو سكن بلايلام إزون متراف هجراويت جانتا إيطاليا كوانش علم كل تشحن إسران شدوشتن دحري وحر ساعتات سعيبو نقول الأستاذ كعس إجرواني نوامبر نأستاذ إسرع عمتات كامت صاري صوتا تاريخ قدس أنهت هاجر تعاويتا زبل أستاذ درجة كله كدق مزحدريم شارشين موداتان بكلت صوتا من محياش جزيف درجام هجراويت جانتا إيرترا أبزيناي كلمة متصاري صوتا كعسو قدم مقلعة بتا أمود داتا مبل كلتا 110 درجة تسريع عزلا سان مارينو كي ترفه تقدمة اتا كلتا 110 تغلتن ترتاوناي توهبتا نيرام أم مسرع زي اتوتا هجراويت جانتا اتسوع نيرام بز كلتا عوتات زمز قبطوغن شمونتا 280 شوعات النت بأكيبا نمبل 284 ترتا مثال الفيفا ديبام أمناي مدب صوتات كتساتف مزجمرت كي تفالتو كم زعينت بقعتن من بابن زرعي تتصاوتا بأصل تاني صبوك كزور مزجمرو إز درجة الناب الرخك كم زمتس زماتي إبولون تراي ندحريت قلت زي مباليوم بزعبا هاجراوي تجانتا كعس أجري إيرترا حدا عبي بسرعة علني كم زفلت إيرترا مسي سواتني أبناي زحلف سواتن إيرترا بزحاشة وصعيت نتسواتها زازيماتو من بارا يفلتيو يهون دا أمبر عبد الحق ساعات دما أزيو دس لبل زينا حجلكم مسي اللخو تخونكم لايك زي تقور قبريكم بزوخانا نفتو قدايح من لسك اللخو إيرترا بايزوي أب كبابي 10 شومة عامت أور كاب 10 شومة عامت نتاحتي أبزلو عامتات كاب كعسو عالم قروب رحيق إلى نيرا من بارا مالت رحيق إلى كم زنوري تفلتيو يهون دا أمبر أب قربا مالت أبزور حزي جميرا قل صبق وصعيت نامز قبت تركب بتعامي دسي بديو زين صوتات زياتن ونه مس إسواتني نيرو أبناي زحلفة أبناي موروكو مثلني زنبر صوتا كلتا زيرو مثلا تفلايلا عبد الحق ساعات دما بزقر ملقعو أبناي إسواتني أبناي بعلا ميدا مالتي
ክልተን ሓደ ተፈላለየን ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ውጽኢት ብናይ ኤርትራ መናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ጽቡቕ ውጽኢት ተዛዚሙ ኣሎ እንኳዕ ደስ በለኩም ንብምልኹም ኤርትራውያን ወላ እውን ንብምልኹም ደገፍቲ ናይ ዝኾነ ይኹን ኩዕሶ ማለት እዩ ንብምልኹም ደገፍቲ ናይ ስፖርት ማለት እዩ እቲ ዘለና ሓበሬታ ማለት እቶም ንኤርትራ ወኪሎም ዝፃወት ዘለው ተፃወቲ ማለት ብዙሕ ትሬኒንግ ወይ ድማ ብዙሕ ልምምድ ከም ዘይገብሩ ዋላ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተጠራቂሞም ዝመፁ ተፃወቲ እዮም እዩ ዘሎ ሓበሬታ ይኹን ግን ዞም ተፃወቲ እዚኣቶም ጽቡቕ ልምምድ ገይሮም ማለት ጽቡቕ ደኺሞም ጽቡቕ ተሰማሚዖም ተዝኾኑ እንኳሲ ማዕርክ እንደ ዝኣክል ውፅኢት ከመዝጉ ከም ዝኽእሉ ምርዳእ ይከኣል እዩ ሕጂ ክልተ ብሓደ ወዲኦም ኣለዉ ፅባሕ ድማ ደርዘን ብዜሮ ብሓደ እውን ክፈላለዩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ሰናይ ዕድል ንቐፃላይ ድማ ማለት እዩ ብሩኽ ምሸት ሎም ማዓንቲ ድማ ብዛዕባ ጽምዶ ተወሰነ ሓሳብ ክብየ እዚ ቪድዮ እዚ ድማ ሼር ገርዎ ጽምዶ ትድግፍ ዲኻ ዝብል 100% ገይረ ልድግፎ ጽምዶ ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ናይ ሓበራዊ ጥቕሚ እዩ ክልተ ህዝቢ ኣልያንስ ዝፈጥሩ ልጥቀምዎ ነገር ክህል ተሎ እዩ እምበር ጽግዕተኛ ምጥያቕ ወይ ድማ ነብሰ ምትሓት ይኾነ ህዝቢ ትግራይ ዘይተመለሰሉ ጥያቄ ኣሎ ምዕራብ ትግራይ ኣይተመለሰን ተመዛወልቱ ተበቲኖም ኣለዉ ህዝቡ ፍቆዶ ሱዳንን ፍቆዶ ስደትን ተበቲኑ ኣሎ እቲ ልቐረ ህዝቢ ድማ ከጽንት እየ ዝብል ኣካል ድማ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራውን ተመሳሳሊ ባሕሩ መንጢሉ ትህዝቢ ድማ ንኽጭፍለቕ ዝንቀሳቐስ ኣካላት ኣለዉ ስለዚ ናይ ሓበራዊ ረብሓ ከጋጥም ተሎ ብሓደ ኾንካ ትጥቀመሉ ናይ ሓበራዊ ፀገም ክመፀካ ተሎ ድማ ብሓደ ኾንካ ትምክተሉ እዩ ትርጉሙ ጽምዶ ካሊእ ትርጉም ኣይተሃውሉ ህዝቢ ትግራይ ኣይኾነ ሎሚ ምስ ኤርትራ ምስ ኣምሓራ ምስ ዓፋር ምስ ሱዳን ሰላም ፈጢሩ ትማል ንጎ ብ360 ዲግሪ ዓፂው ብዘለኩም ኣጋጣሚ ተጠቕንኹም ትህዝቢ በልዎ ኢሉ ዝፈቐደ መንግስቲ እኳ ፈንፂሑ ወፂኡ ናብ ድርድር ለቐመጠ ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለኩም ንዕቐት ኣይተርእዩ ተኸኢልኩም ናይ ህዝቢ ትግራይ ደገፍቲ ትኾኑ ተቃወምቲ ኾንካ ምምፃእ ግን ዋጋ ከኽፍለኩም እዩ ኣዲስ ኣበባ ሰዓት 7 ነይሩ ሰዓት ሕላፍ ኣብ 7 ነይሩ እጅቲ ትግርኛ ዘበለቲ ኤርትራዊት ትግራዋይ ገለ ሽዑ ሰቲ ገለ መለ ዘውር እዩ በቃ ናፅነት ስለተረኽበ ገለሲ ጥንቃቐ ኣይነበሮን ሕጂ ክንሰትም ሲና ኻ ንሕና ክንሰትም ሲና ሰዓት 7 ሒዞምና ወያን ሒዞም ናብቲ ናይ ካርሸል ናይ ኣዲስ ኣበባ ኣብቲ እስር ቤት ሒዞምና ኣብቲ ፅርግያ ናፅነት ትመፅእ ኸላስ ኣዲስ ኣበባ ኢኻ ነርካ እዋ ሕጂ ሒዞምና ድሓር ኮርዮምልና መቸም ትግርኛ ሲ ንሕና ዞም ትግርኛ ክትሕጉዙና ኢና ሓሲብና ነርና እምበር ከምዚ ተጉድዑና ሳይመስለና ትመዓዝ እንዲ በዚዕዎም ድሓር ኮርዮምልና ሕጂ ምሒሮምና ግን ፈንዮምና ድሓር ሰዓት 7 ካልኦት ሒዞምና ናብቲ ሰዓት 7 ተተሓዝና ናብኡ ምፅኦምና ክልተ ግዜ ብሓደ ምሸት ሻዕ ምሸት ሸዓተ ኣርሕቕ ብድበለ ቦታ ሒዞምና ሲ እስር ቤት ግን ኣብቲ እዩ ሰዓት 7 ድሓዙና እዩ ኣብኡ ምፅኦምና ዋ ስኻትኩም ናቶም ዓንቶ ድሓዝናኩም ደይኮንኩም ኢሎምና ዋ ንሕነ በላዕተው ኣይመትዮምና ካልኣይ ግዜ ዝክምዕሩና ኣይከኣሉን ናይ ሰዓት ሕላፍካ ተኣሲራ ሓዲሮምለካ እንታይ ዳይ ድሓር እቲኦም መፋንው ገይሮምና እዚኦም ካብ መቐበሊ ገይሮምና ኢልና ሸቶ ዓሊ ስሌማን ንዓበይት መድረኻት ኣይትወዳደርን ትብሉ ኣብቲ ብ20 ካሜራታት ዝዕሰል ስቴዲየማት ኣውሮጳ መዝጊቦዋ እንተዝነብር መቸስ ብደረጃ ዓለም ብኣማኢት ሚልዮናት ትርአ ቫይራል ቪድዮ ኮይና ማሕደረት ፊፋ ተቐዲሕን ዝዋሃብኦ ኣብ ዓመት ሙሉእ ኣብ ፍቐዶ ዓለም ዝምዝገባ ሸቶታት ኣወዳዲሩ እዩ ሽልማት ፑሽካሽ ብልፅቲ ሸቶ ዝዕድል ናይ ዓሊ ሸቶ ብዝግባእ ተመሊኣን ተበፂሓቶ ናብ ምርጫ ካብ ዝኣትዋ ህዝቢ ድምፁ ዝህበለን ጎላት ክትበቅዕ እንታይ ይጎድላ እታ ዝበለፀት ሸቶ እያ ቅድሚ ሕጂ ምዚኣ ትዳረጋ መዝጊበ ይፈልጥኒ ክብል ድሕሪ ፀወታ ምስ ጋዜጠኛ ተስፋለት መብራህቱ ብዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ገሊፅዋ ዓሊ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብሉፃት ሸቶታት ናይ ምዝጋብ ልምዲ ኣለዋ ኣቤል ኪሎ ኣብ ሴካፋ 2019 ካብ ድሕሪ ፍርቂ ሜዳ ዝመዝገባ ሸቶውን ሓቂቃ የጠፊያ ኩሉ ግዜ እቲ ብሉፅ ናብ ላዕሊ ዝወፅእ ከይመስለና እቲ ሓይሊ ሚድያ ዝረኸበ እዩ ዝወፅእ ኣብ ጾታ ኩዕሶ እግሪ ካብ ድሕሪ ፍርቂ ሜዳ ሸቶ ዝመዝገቡ ተጻወትቲ እናተባህሉ ብኣግሩሞት ክጥቀሱ ከለው ንኣቤል ዘኪሮ ዝፈልጥ የለን ሽልማት ፑሽካሽ ግን ኣብ ዝኾነ ሜዳ ንዝተመዝገበ እዩ ዝሽልም
ኣብ ዓበይት መድረኻት ዝብል መስፈሪታት የብሉን ዓሊ እንተዘይተሸለመ እኳ ንውድድር እንተቐረበትሉ ጥራይ ኣጠመተ ከተእትዎ ትኽእል ኣደናቂት ሾተያ መራሕቲ ብልጽግና ለመንግስት እና ለመንግስት አመራሮች መጸለይ ቃሉ ያዛችሁም እንዴ? ቃሉ በመፈንቅለ መንግስት አድርጎ አይልም። ኣብ ዝገበርዎ ውሽጣዊ ገምጋም ብልጽግና ካብ ስልጣን ክወርድ ዝኽእል በመንግስት ኤርትራን እወራለሁ ማለታቸውን የሚተገብሩት ከሆነ የኢሳያስ አስተዳደር እርምጃ ሊወስድባቸው ይችላል ይላሉ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዘሎ ዝተፈላለየ ጸገም መንግስት ኤርትራ ንብልጽግና ካብ ስልጣን ከኣልዮ ከም ዝኽእል ይእመኑ ኣለዉ። አዳነች አቤቤ መጀመሪያ ተዛረበቶ ንስማዕ እዩ። ለመንግስት እና ለመንግስት አመራሮች መጸለይ ቃሉ ያዛችሁም እንዴ? እንዴት ፖለቲካ ይሆናል? ቃሉ ነው የሚያዘን የሚል ደፋር በየቤተ ክርስቲያኑ ውስጥ ቃሉ ነው የሚያዘን አይደለም። ቃሉ በመፈንቅለ መንግስት አድርጎ አይልም። በጠመንጃው አፈሙዝ አድርጎ አዳነች አቤቤ አይኖቻቸውን እያጉረጠረጡ ደግሞም እየተቆጡ የሚናገሩት መፈንቅለ መንግስት እንዳይደረግብን መጸለይ ያለባችሁ እያሉ ነው። እምበአር ከም ሰማዕኩም ወይ አዳነች አቤቤ ነዞም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ፓስተራት ጸዊዓ ጸሎት ግበሩ ትብላላ። ብድሮን ብሰራዊት ብዝተፈላለየ መጥቃዕቲ ክንብርከኽ ዘይከኣለ ውሽጣዊ ጸገም ናይ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሰዓት እዚ ናይ ኤርትራ ጉዳይ እውን ተወሲኽዎ ካብ ዓቕሞም ቁፅፅር ወፃኢ ከም ዝወፀ ምልክት እዚ እዩ። ንትግራይ ተደሊኹም ሃገር ኩኑ እትብል ዝነበረት ኣብዚ ሰዓት እዚ ፓስተራት ኢትዮጵያ ብመፈንቅለ መንግስቲ ኣይከውንን እዩ ኢልኩም ምእንቲ ሰበ ስልጣንኩም ጸልዩ ኢላ ትጽዋዓላ። ኢትዮ ፎረም አውጪዎ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ንስማ። የብልጽግናው አገዛዝ መፈንቅለ መንግስት ከተደረገበት የሚፈጸመው በሻቢያ ነው የሚል መከራከሪያ ያላቸው ሌላ ባለሙያ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደሚናገሩት ወደብ ለማምጣት ኤርትራን እወራለሁ ማለታቸውን የሚተገብሩት ከሆነ የኢሳያስ አስተዳደር እርምጃ ሊወስድባቸው ይችላል ይላሉ። ወደብ ላምጣ ብለው ለሱም አደጋ እንደሚሆኑበት ያወቀለት ከ4 ኪሎ ሳይነሱ ሊያስቀራቸው ይችላል። ለዚህም ደግሞ በደህናው ጊዜ መውጫ መግቢያውን ራሳቸው አብይ አሳይተውታል በማለት ይዘርዘር አድርገው ያስረዱታል። እምበአር ከም ሰማዕኩም ወይ ኢትዮ ፎረም ድማ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ ከዓ ወዲ በሻሻ ብልጽግና ካብ ስልጣን መንበር ናይ ኢትዮጵያ ክእለ ዝኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ቀንዲ ስጋኣቱ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነ እዩ ዝሕብር። ብሓቂ እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ድማ ንምንታይ እዩ ክብሉ ከለዉ ናይ ኤርትራ ሉዓላውነት ናይ ኤርትራ ባሕሪ ክንቆጻጸሪና ዝብል ዕላዊ ዝኾነ ብላዕለዎት ሰበ ስልጣን ካብ አብይ አሕመድ ስጋብ ታሕተዎት ዩቱበራት ናይ ብልጽግና ዝገብርዎ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ምክንያት ከም ዝኾነ እዮም ዝሕብሩ ዘሎ። ስለዚ ብልጽግና ኣብዚ እዋን እዚ ውሽጣዊ ገምጋቦም ካብ ዘስፈርዎ ዓብይ ስግኣት ድማ ነዚ ናይ ፖለቲካ ኢስት አፍሪካ ተቆጻጺሩ ዘሎ ህግደፍ ከም ዝኾነ ምስ ሱዳን ምስ ግብፂ ከምኡ ድማ ምስ ሶማልያ ከምኡን ጅቡቲ ጥምረት ገይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሙሉእ ኢስት አፍሪካ ዘሎ ሃገራት ክንጸል ይሰርሓሉ ይብላሉ። ጽቡቕ ይስማዓና። ኣብዛ ሎማዓንቲ ዕለት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ሓደ መልእኽቲ መሓላሊፎም ኣለዉ። እዚ ድማ ኩሉ ሰብ ክፈልጥ ይግባእ ማለት እዩ። ሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመት ናብ ኩዕሶ እግሪ ናብ ኢንተርናሽናል ፀወታታት ድሕሪ ምምላስ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክልተ ፀወታታት ኣካይዶም ነይሮም ምስ ኢስዋቲኒ ክልተ እግሪ ኣብኡ ድማ ተዓዊቶም 4-1 ክወፁ ከለዉ መጻረይ ዋንጫ አፍሪካ ሓሊፎም ከም ዘለዉ ይፍለጥ ማለት እዩ። ነዛ ተሓሒዙ ግን ጎፋውንድሚ ኣብዚ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተኸፊቱ ብዝተፈላለዩ ሰባት ይዝርጋሕ ከም ዘሎን ሓገዝ ንሃገራዊ ጋንታ ኤርትራ ተባሂሉን ንውልቀ ሰባት ተባሂሉን ይዝርጋሕ ከም ዘሎን ኣፍሪጦም እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምዃኑ ዝኾነ ይኹን ምትእስሳር ምስ ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራን ምስ ተጻወትን ናይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ከም ዘይብሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ካምፔን ሃገራዊት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ተባሂሉ ዝተዳለወ እንተረኺብኩም ሕጋዊ ከም ዘይኮነ ዝኾነ ይኹን ኣፍሪጦ ብሃገራዊ ኮሚሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ከም ዘይብሉ እውን ወሲኾም ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይፈለጡ ሰባት ከይተላለሉ ድማ ነዛ ቪድዮ ሼር ብሎም ይኹን። ሰላም ኩላትኩም ኣብ ውሽጥና ብደገን ትርከቡ ኤርትራውያን ዝዓወት ስለ ዝመፀ እንኳ ሓጎሰና ክብል እንዳፈተንኩ በዚ ብመጀመርታ በዚ ውፅኢታት ሕጉሳ ስለ ዝኾና እንደገና ከዓ ብስመይን ብፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኮፈንዲ መወፂ ዘሎ ናትና ፍልጦ ከም ዘይኮነ ሓናኻ ነብስና ኸኢልና ኩላትና ፌደሬሽን ነብሱ ኸኢለ ስለ ዝኸይድ እዚ ወፂ ዘሎ ናትና ኣፍልጦ ከም ዘይኮነ ክሕብረኩም ደሊ ስለ ተዓወት ተረኺቡ ዘሎ ብጣዕሚ እንዳመዝገንኩ ካብዚ ንላዕልካ በርቲዕና ክንሰርሕ ኢና። ቴንኪዩ።
ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ዋርሳይ ካሎ ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቶም ዛዚሞም ኣብ ሃገራዊ መልቀቂ ፈተና ዓመተ ትምህርቲ 2025-2026 ዝተሳተፉ ኣባላት 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ናብ ዝቕፅል ምዕራፍ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ተሰጋጊሮም ب27 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምዝዛም ኣካዴሚያዊ ትምህርቲ ዳይሬክተር ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካሎ መምህር ርእሶም ገብረ ሕይወት ኣብ ዘስምዖ ቃል ተማሃሮ ኣብዚ ደረጃ ዝክበጽሑ ኣብ ምእላዮምን ምምእዛኖምን ብተወፋይነት ዝሰርሑ ኣባላት ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት መምህራንን መሻርክትን ኣመስጊኖም ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ መላእ ሃገር ካብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ዝመጹ ተማሃሮ እቶም 99 ሚእታዊት ትምህርቶም ብግቡእ ከም ዝዛዘሙ ብምሕባር ኣብ ዝቕጽል ናይ ታዕሊም እዋን ተመሳሳሊ ብቕዓት ከም ዘንጸባርቁ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ብውልቅን ብኣሃዱን ንዝተዓወቱ ከምኡውን ንኣብነታውያን መምሃራንን ኣለይትን ሽልማት ተዓዲሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ብ30 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደ መኽፈቲ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ስልጠና ተማሃሮ ነዚ ቀዳማይ ተልእኾም ብብቕዓት ዛዚሞም ናብቲ ካልኣይ መድረኽ ስልጠና ይሰጋገሩ ከም ዘለዉ ብምምልካት ንውሽጣዊ ሕጋጋትን መምርሕታትን ናይዚ ማእከል ዝምልከት መብርሂ ሂቦም ምክትል ኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ሌተናል ኮሎኔል ተመስገን ሳሙኤል ቦገኑ እቲ ኣብ መንጎ ኣሃዱታት ብመልክዕ ውድድር ዝውሃብ ስልጠና ብክለስ ሓሳብን ግብርን ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ብምትሕልላይን ምትሕግጋዝን ብብቕዓት ከም ዝዛዝምዎ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ኣረጋጊጹሎም ጉዳይ ጽምዶ ሰማይ በጽሑ እንዳሃለወ ዓብይ ርክብ ዝንገርን ዘይንገር ዓበይቲ ርክባት ከፍ ኢልና ንሕና ይስልችወና ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘለው ተጋሩ ፍትሑልና ስደዱልና ብፍላይ ኣነ ኤርትራ በጽሕ ምስ መጻኹ ብዙሕ ሕቶታት ይመጽእ ፐርሰናሊ ናብ ዋትስኣፕ ናብ ዛራ ሚድያ ይመጽእ ብሰብ ኢልኩለይ ሰብ ኮንታክት ይገብርኒ ኢለው ከምዚ ኮይነ ሓወይ ከምዚ ኢሉ ተወሲዱ ከምዚ ተኣሲሩ ኣሎ ትግራይ ንኣብነት ናይ መወዳእታ ኤርትራውያን 5 ነይሮም ዝኾነ ግዜ ኩሉ ተፈቲሑ መጀመርያ ተፈቲሖም ግን 5 ናይ መወዳእታ ዝነበሩ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምሩኻት ነይሮም መወዳእታ ኣብዛ ቀረባ ግዜ ተሰይዱ መወዳእታ ምንም የብላን ማለት እዩ ትግራይ ኣብ ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ኣነ ርግፀኛ ኣብ ኤርትራ ብርክት ዝበለ ህዝቢ እውን ሰኣን ፎርማል ኮሚኒኬሽን ብወገን ትግራይ ህዝቢ እውን ኣብ ኤርትራ እስራት ኣለዉ ተኣሰረሉ ምክንያት ብፍላይ ኣብ ውግእ ትግራይ ዝተኣሰረ ብውግእ ትግራይ ምክንያት እዩ ተገፊፉ ዝኸደ ብውግእ ትግራይ ምክንያት እዩ حزب والكسب حدا باكتيفيست قالت كم زي كات حاورنا عنده نابلنا بقول كأنه جورا نجاري أيلونا قداي صمدو سماي بس عند حاله عبي ركب زنجرن زي نجار عبيت ركبات كفيلنا هذا لعله خيرو كندي تسفاتات بتقرأ زلوا بزح نجارات حفيل عند حاله كم زي نجارجن بود ولا بده برتين هذه دقيقنا زارو زلنا إحنا يسلشونا له كيركم فورمال دبدابي تاتع دبدابي غيركم أيوه سالساي تعزبتي مقبال زيغنت إيرترا أبي زود الدرمة مبزعتهم تتصاوتي كابس استفالاليو هاجرات دموتيوم 14 كاب استفالاليو هاجرات نروي إنجليز كوم أون شويدن كاب كالوت هاجرات دموتسو تتصاوتي هذه هاجرات غانتا نابتصوت أتيا أبي زود الدردمة نايك أربعة تذكرون خالوت هاجرات وكيلهم زنوبور تتصاوت مثل نذكر بقربة نذكرون نقل فيكتور فورس كوم أون جمال علي من هاجرات غانتا سودان تتصاوت زنبرة تتصاوت كوينو أبي زحج ساعات جن زيجنت إيرترا نزبل حطهم نهاجرات غانتا وكيلو تتصاوت نزقرب ولا حطهم زي زخونة سجام حرايلو تقبلوا أبي زحج ساعات مسمر مكيل خال هاجرات غانتا إيرترا مس فيكتور فورس بمخان بتمرت حيزهم وصات له اتمنى دما معرخ دينا هاجرهم توبعات من بارمي هاجرات غانتا السودان وكيلو زصات نبر تصاتاي ابز حج وان مس هاجرات غانتا إيرترا يتصاوت له قال اي فيكتور فورس قدم وحدات عمتات هاجرات غانتا شودن وكيلو بقطر مالي 10 شوعات زصات زنبر تصاوتايو انتخونه غنا ابز حج ساعات نزم وصلو تصاوعت هاجرات غانتا إيرترا عشش كبله دما ابز حج قدم مصاري صوتا مصاب بمصمار رطب زخونه مسمر مكلخال هانيط يركب فيكتور فورس ابز حج ساعات كابتن وسنت اولات هاجرات غانتا إيرترا كوينو كنرخبون خدينا راوعي هاجرات غانتا كتأكبولهم زيقبا نتبتات
ማለት ክትእረመሎም ዝግባእ ሃገራት ጋንታ ኣብ ዝውድድር ብብዙሕ ነጥብታት ክትእረመሎም ዝግባእ ነይሩ ሓደ ኣብ መስመር ምክልኻል ብሓላዊ ውልዳት ዮናታን ስልጣን ዝተዓገታ ክልተ ኣዘይ ቀተልቲ ዝነበረ ዕድላት ንሃገራት ጋንታ ኢስዋቲና መሪሕነት ከምፃ ዝኽእላ ክልተ ሸቶታት ጥራይ ንሃገራት ጋንታ ኤርትራ ብቀተላ ነይረን ሃገራት ጋንታ ኤርትራ እቲ ሸቶ ተመዝጊቡ ነይሩ ዝኸውን ብርግጽ ሃገራት ጋንታ ኢስዋቲኒ ፀቕጢ ብምፍጣር ናብ ስዕረት ከተምርሓ እትኽእል ዝነበረት ሃገር እያ እንተኾነ ግን ሓላዊ ውልዳት ናይዚ ሃገራት ጋንታ ዝኾነ ዮናታን ስልጣን ብቁልጡፍ ነትን ክልተ ኳዓሳሱ ብምእላይ ዝተዋሒስዋ ብድሒረን ዝመፀ ክልተ ሸቶታት ድማ ሃገራት ጋንታ ኤርትራ ክልተ ብባዶ መሪሓ ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ቪድዮ ክሳብ ዝምለስ ኣብዚ ክፍለየኩም ሰላም ቀኒ ባይ 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 ባይ